अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, वक्त होता है आपके हस्बे हाल का। मैं हूं जिसका मेज़बान जुनैद सलीम। नाज़रीन, आज शो के इब्तदाई हिस्से में ही हमारे साथ हैं हमारे ख़ास मेहमान, हमारे रांझा जी। अस्सलामुअलैकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। ईद कैसी गुजरी? रांझे दी ईद ते उदों होवेगी जदों ओदा अपना चन्न नजर आवेगा। हीर ते बगैर कादी ईद? और रब दा वास्ता जे ए पुछो कि आया किधर? बताओ ना। और सरकार ए जियो पार्टी जिदे कोलों मैं अपनी हीर लैनी है। पार्टी? तुमने हीर लेनी है, प्लॉट लेना है यार? हजूर, रांझे आस्ते को हीर प्लाट तो घट नहीं, बल्कि मेरा कार्नर वाला प्लाट है हीर। खुदा दा वास्ता जे इन्हां दा मिन्नत तरला करो कि ये मान जा। पहले तारुफ तो करवाओ। अजी आज जालम बाबा चौधरी चूचक जेड़ा अपनी कुड़ी दा विआह मेरे नाल नहीं करन दिया, ते आ हीर दी मां जे जिने हीर नाल बहुता जेवर पाया है, ते ए जी वड्डा मिट्टी दा लाटू जिदे नाल बाबा हीर टोरनी चाहंदा है। आई मीन खेड़ा, सैदा खेड़ा, ओए सैदा भी नाल लाला, पर मैं हीर नहीं हूं खड़न देनी। और हीर मेरी है तो मैं ही लेके जावांगा। ओए हीर को तेरा गेंद नहीं उन्हां दे वेड़े च डिग्गा जेड़ा तू बूहा खड़का के ले जाएगा। कान खोल के सुन ला रांझिया। ओए कान मेरे खुले नहीं, गल कर। हीर मेरी है तो मैं ही लेके जावांगा। मैं तेनू वड दियांगा, हीर नहीं खड़न दियांगा, याद रखी। चाचा जी ये देखो मारदा जे। तो तुम ही मार रोटियां तो तू तीन तीन खाना है। ओए एक गल याद रखी है चाचा चूचक, इनू भावें 3 रोटियां खवाओ ते भावें 3 रोटियां खवाओ। ओए हीर मेरी है तो मैं ही लेके जानी जे। ओवर माई डेड बॉडी। ये चाची और की बकवास की थी? वो कह रहे कि हीर को हासिल करने के लिए मेरी लाश से गुजरना पड़ेगा। अच्छा तो मारो फिर फैर, मैं हीर लेके जा। हाय ते बड़ा चंगा काम करोगे। शाबाश चाची, इन्नी अखी मैनू पहले दस दी, मैं तो वाल साहब का रिश्ता भी लभदा फिरना। वे उंतरिया मैं तेरी गल करन नहीं आ, पूरे पिंड च सानू बदनाम करता ही। ए ते मेरे सिर दे ताज ने। बहुत अच्छे चुदरानी है, ओनू ताज कहन दी है जेड़ा बेचारा पग नहीं लगन दे। उंज कवे के दा ना भा ताज ते सी मन भी लईए। हया करो रांझिया, बिल्कुल ठीक कह रहे ने जनाब। पूरे पिंड च बेचारे नु बदनाम करके रख दिता है। ले मैं बदनाम करके रखता, पहले बड़ा है पिंड च उस्मान पीरज़ादा ते समीना पीरज़ादा मशहूर सन। बहुती बक बक ना कर, मैं कुड़ी ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹਣੀ ਆ। हां ओ तेरी मत ਵੱਜ गई है चाचा, कुड़ी ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹਣ ਲੱਗੇ। ਓਏ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹਣੀ ਜਿਹੜਾ ਪਰੇ ਬੈਠਾ। ओ चाचा रब दा वास्ते तेनू की बन गईयां ने? पहले खुद इस कुड़ी नाल विआह करके ते ओदी जिंदगी बर्बाद कीती। हुण धी दा विआह ओदे नाल करके ते ओदी भी जिंदगी बर्बाद करन लगे। बहुत शौक है तू। मैं कदी दी जिंदगी खराब कर दी है? मैनू फुल्ला वांगू रखे है। बहुत अच्छे, गोभी दे फुल्लां अंगर रखे। वे उंतरिया मैनू गोभी दा फूल कहने हैं। जदों मैं ब्याह के आई सा ना ते गिठ लक सी मेरा। अल्लाह खैर करे, गिठ लक सी ओदा। ओए ओदे ते आलू ढो ढो के ओनू ट्राली जिड्डा चौड़ा कर छड्डे। पुत्तर चौधरी दी बुढ़ी है। अच्छा जी। पा पा ते मक्खन खूंदा रहा मैनू। चौधरी साहब तुहाडी सखावत ते लानत। पा पा मक्खन खवाउंदा रहा। को किलो आधा किलो दी गल करें ते असीं हैरान भी होईए, पा मक्खन ते क्रीम रोल च पै जांदा। और काका ओनू किलो मक्खन खवा के मैं उन्हां दा कोलेस्ट्रॉल वधाना। कोलेस्ट्रॉल? ये चौधरी साहब ने की बकवास की थी? कुछ नहीं कहा यार। आप मुझे ये बताएं कि अगर रांझे की मोहब्बत आपकी बेटी के साथ इतनी सच्ची है तो आप क्यों नहीं शादी कर देते बेटी की उसके साथ? एक गल जेहन च रखना चौधरी साहब, ये बावरी शो दे दौरान प्यार ना गल करदे ने, जेड़ा मन्ने ना ते शो मुक्कण दे बाद उन्हें मारते भी बड़ा। यार क्या बोलूंगा। जनाब सानू कोई सोचन दा मौका दे दियो ना जी। मां जी मेरे ते शफकत दा हाथ रखना जी। ये मां जी ने तेरे ते शफकत दा हाथ रखी रखे ते तेरा कद नहीं वधिया। इन्हां नूं सोचण दा मौका ना देना बाऊ जी, नहीं ते इन्हां ने फिर मुकर जाना जे। बस इन्हां कोलों हां करवा लवो। ओए मेरे हुंदियां कौन हां कर सकदा रिश्ते दी? ओए इस अगां तुर कल भी पहुंचे सन ते चौल वंडे गए सी, टुटदा ही नहीं सही जा। आ आवे जे डींगे पईए वाली साइकिल।
अस्सलाम वालेकुम। लेकिन आप किधर आ गए? मैं पूछण आया भी एक वेले डेवो कदों जानी है? क्या मतलब? 2 टिकटां लैण आया तुहाडे कोलों। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਮੈਂ ਹੀਰ ਦਾ ਚਾਚਾ, ਮੇਰੇ ਬਗੈਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। अच्छा ਆਜਾ ਭਾਈਆ ਆਜਾ। ਆਜਾ ਭਾਈਆ, ਤੂੰ ਬੜਾ ਫਾਰਾ ਲਵਾਇਆ ਤੇ ਆਜਾ ਭਾਈਆ ਆਜਾ। ਓਏ ਆ ਫੇਰ ਸੱਦ ਲਈ। ਓਏ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਛੱਡ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਰੇਤਲੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਇਹ ਚੁੜੇਲੇ। ਓਏ ਹੋ ਲੈਣ ਦਿਓ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੀਰ ਨਾਲ। ਉਹ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜੰਜ ਕਿਧਰੇ ਖੜੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜੰਜ ਇੱਥੇ ਲੈ ਆਣ ਦੇ। ਓਏ ਸਾਡਾ ਪਿੱਛਾ ਛੱਡ ਦੇ ਓਏ, ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲੂਰ ਲੂਰ ਫਿਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਰਿਪੋਰਟਰ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾ। अच्छा आप तशरीफ तो रखे ना, बात करते हैं बैठ के। ਕੀ ਬਹਿਣਾ ਬਾਊ ਜੀ? ਓਏ ਇੱਕ ਡਾਇਲੌਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਫੇਰ ਖਵਾਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਮੇਰੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀਰ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਓ ਚਾਚਾ ਕਹਿ ਦੋ ਛੱਡ ਦੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ। ਓ ਤੂੰ ਵੀ ਛੱਡ ਦੇ ਇਹਦੀ ਲੱਤ। ਕਿਉਂ? ਓ ਨਾ ਮੁਰਾਦਾ, ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਉਂਝ ਡਿੰਗੀ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਤੂੰ ਘੁੱਟ-ਘੁੱਟ ਕੇ ਘੁੱਟ ਛੱਡਣੀ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਡਾਈ ਮਾਰ ਕੇ ਕੋਲੀ ਦਾ ਕੈਚ ਫੜਨਾ। अच्छा यार आप हीर की शादी क्यों नहीं कर देते रांझे से? ਇਹ ਕੋ ਪੁੱਛਣੇ ਨੇ ਸ਼ਾਦੀ ਹਾਲ ਵਾਲੇ ਨੇ? यार मैं मामला इन्वेस्टिगेट करना चाह रहा हूँ। ਅੱਛਾ JIT ਵਾਲੇ ਨੇ। अब बाबा मैं मामला खत्म करवाना चाह रहा हूँ यार। ਉਹ ਜੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਆਹ ਦੀ ਹੈ ਕੁੜੀ? ਆ ਖੱਚਰ ਜਿੱਡਾ ਰਾਂਝਾ, ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਬਾਲੜੀ ਜੀ। ਉਹ ਕਾਦੀ ਬਾਲੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੜੀ? 4 ਗਾਣੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰ ਬੈਠੀ। ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਹੋਰ ਹੋਣਾ ਤੇ ਫਿਲਮ ਮਾਈਂਡ ਅਪ ਟੁਰ ਪੈਣੀ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲੈ ਤਾਂ ਕਿ ਤੇਰੀ ਫਿਲਮ ਤੇ ਮੁੱਕੇ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਏ ਚੌਧਰੀ ਚੂਚਕਾ। ਉਹ ਭਾਬੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਚਾਹੁੰਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਗਾਣਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਚਿੱਟੀਆਂ ਕਲਾਈਆਂ ਕਰਾਂਗੀ। ਤੇਰੇ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ। ਓਏ ਅੰਮਾ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚਿੱਟੀਆਂ ਕਲਾਈਆਂ, ਮੋਟੀਆਂ ਕਲਾਈਆਂ ਕਵੇਂ ਤੇ ਬੰਦੇ ਮੰਨ ਵੀ ਲੈਣ। ਓਏ ਚੌਧਰੀ, ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜੇ ਮੈਂ ਅਨਵਰ ਟੋਰ ਲੈਣ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦਵਾਣੇ ਵਾਲੀ ਰੇੜੀ ਵਾਲ ਟੋਰਨ ਡਏ। ਓਏ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਡਾਂਗਾ ਮਾਰ ਮਾਰ ਰਾਂਝੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਮੈਂ। आपसे खड़ा हुआ नहीं जा रहा, क्यों लड़ाई झगड़े वाली बात करते ਸਹੀ हैं? ਆਦਮੀ ਹੈ ਜਨਾਬ। ਇਹ ਝੂਠਾ ਇਹ ਕੋਈ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇ। ਇਹ ਪਿਆਲਾ ਭੰਗ ਦਾ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਘੁੱਟਣ ਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਕਹਿਣ ਡਿਆ, ਇੰਨੀ ਖਿਦਮਤ ਤੇ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹਨੇ DCO ਨਾਰੋਵਾਲ ਲੱਗਿਆ ਹੁਣ। ਓਏ ਜੋ ਵੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੁੜੀ ਕੌਡੂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਲਾਂਗੇ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵਿਆਹਣੀ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿਣ ਦੇ ਚਾਚਾ ਕਹਿ ਦੋ। ਉਹ 3200 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਧੋਤੀ ਕੁੜਤਾ ਲਿਆ ਚੰਗਾ ਲੱਗਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਤੂੰ ਕੁੜੀ ਕੋਡੂ ਨਾਲ ਟੋਰਨ ਲੱਗਾ। ਇਹਨੂੰ 3200 ਰੁਪਇਆ ਦਿਓ, ਇਹ ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਵੇ। ਆ ਤੂੰ ਵੀ ਕੌਡੂ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਆਲਮ ਚ ਨਾ ਮਾਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਗਿਆ। ਔਰ ਤੂੰ ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਕੱਦ ਕਾਠ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੇ ਹੈ ਨਾ। अच्छा अपना बिजनेस है? ਜੀ ਬੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਜਨਾਬ। 2 ਵਾਰੀ ਲਾਹੌਰ ਚੈਂਬਰ ਦਾ ਸਦਰ ਹੋ ਬੈਠਾ ਜੀ। ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੁਣ ਲਓ ਜਨਾਬ, ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਨੁੱਕਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੱਸ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬਰਫ਼ ਵਾਲੇ ਆਂਡੇ ਲਾਉਂਦਾ ਜੀ। अब बकवास करता जनाब, मैं बर्फ वाले अंडे नहीं बेचता, मैं ते उबले अंडे बेचना वा। क्या? ਹਾਂਜੀ ਉਬਲੇ ਅੰਡੇ ਵੇਚਦਾ ਹੈ। ਅਸਾਂ ਕੁੜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਆਹਣੀ ਆ। ਉਹ ਸਰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਰੇਸ਼ਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਨਾ। यार हद हो गई। ਓਏ ਇੰਜ ਨਾ ਕਰ, ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਹੀ ਚਾਚਾ ਕਹਿ ਦੋ। ਓਏ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਸਲਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਸੀਰਪ ਲੈ ਦਿਆਂਗਾ। ਓਏ ਹੁਣੇ ਨੁਸਖੇ ਦੱਸਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹਾਂ ਕਰ ਬੈਠੇ ਆ। ਉਹ ਹਾਂ ਕਰ ਬੈਠੇ ਤੇ ਨਾ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। तुम कैसी अजीब बात कर रहे हो? अपने इलाके के मोअज़्ज़ज़ जागीरदार आदमी है, उन्होंने जुबान दी हुई है। ਉਹ ਭਾਈ ਜੀ ਜ਼ਬਾਨ ਕਿਹੜੀ ਉਹ ਲਗਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇਣ ਦੀ? ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਲੋਕੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਟਾ ਵੀ ਦੇਣ ਤੇ ਟੁਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਜਿੱਡਾ ਕੋਈ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਝੂਟਾ ਵੀ ਦਿਓ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। तमीज ना गल कर। ਓਏ ਤੂੰ ਵੀ ਹੌਲੀ ਗੱਲ ਕਰ। चाचा कह दो मेरी बेइज्जती होन रही है। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਜੂਸ ਪਿਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ ਤੇ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੂਸ ਵੀ ਪਿਆ ਦੇਾਂਗੇ। ਚਾਚਾ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਚਾਚਾ ਤੇ ਐ ਵੀ ਪਿੱਛੋਂ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੀ ਨੇ। ਚਾਚਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤੇ ਹੀਰ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੇ ਦੇ। ਉਹ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਬਣਾ ਲੈ। ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਾਂਗਾ। ਕਿੱਥੇ ਉਸ ਮਸਕੀਨਣੀ ਨੂੰ ਖੱਜਲ ਕਰਨ ਦੇ ਆ ਵਿਚਾਰੀ। ਈਦ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੀ ਏ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਕ੍ਰੇਨ ਨਾਲ ਛੱਤ ਤੋਂ ਲਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਏ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣਾ ਲੈ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਛੱਤ ਤੋਂ ਲਾਵਾਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਾਏਂਗਾ? ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਛੱਤ ਤੇ ਕੁੱਤਾ ਖੋਲ ਦੇਣਾ, ਤੂੰ ਆਪੇ ਹੀ ਦੌੜ ਕੇ ਥੱਲੇ ਉਤਰ ਜਾ। ਉਹ ਕਾਕਾ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 200 ਰੁਪਏ ਦੇਈਦਾ ਚੌਧਰੀ ਲਾਉਣ ਦਾ, ਜੀ ਤੇ ਤੂੰ ਕੁੜੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਗਿਆ।
हाँ 200 रुपया लेने ने नाले चौधरी दूर सुट के आंदे ने ले भाई चौधरी किसी दिन चुदरानी ने 500 दे के तेन खूह च सुटा देने खुदा दा वास्ता जिहा मेरी मिन्नत मान लवो और मेरा तरला कबूल कर लवो हीर मेरे नाल टोर दियो हीर मेरी है ते मेरे नाल जाएगी बस मैनू लगदा तेरे नाल दो दो हथ करने ही पैने ने मैं क्या मलकीए निकल चलिए इन्ने बदतमीजी करके ना मुंडे नाल सानू भी कुट पवा देनी ਭਾਈਆ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਨਿਕਲੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁੱਟ ਖਾ ਕੇ ਹੁਣੇ ਆਏ मैं क्या मलकीए टुर पे चाचा ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮੈਂ ਬੋਲ ਪਿਆ ਸਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣ चौधरी चूचक एक अद्धा बंदा ते इत्थे छड्ड जा और मैं अपना गुस्सा किते ते कड्डां ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਦ ਲਈ ਨਾਲ ਲਈ ਫਿਰਨਾ नाज़रीन यहाँ में लेना छोटा सा वक्फा हमारे साथ रहिएगा। यार जुनैद ये सिगरेट को बहुत बुरा और नशा इसलिए कहा जाता है कि कईयों को आदत पड़ जाती है कि जी मैं जितनी देर तक सिगरेट ना लगाऊं मैं गजल नहीं लिख सकता या मैं जितनी देर तक सिगरेट ना लगाऊं मैं जी गड्डी नहीं चला सकता सही मैं जितनी देर तक सिगरेट ना लगाऊं मुझे दूसरे की गल की समझ नहीं आती और वाकई ऐसे लोग पाए गए हैं देखे गए इस हवाले से मैं सोचता हूं कि अगर इसी का नाम नशा है तो ये जो स्मार्टफोन है ये तो अब बहुत तगड़ा नशा बन गया हो क्योंकि बेशुमार लोग ऐसे मैंने देखे हैं कि वो आई एम सॉरी बाथरूम जाने के लिए कह रहे होते हैं मेरा फोन पढ़ा दियो फटाट खेती करो मैं बाथरूम से जाना तुम्हारा जो जाती एनालिसिस है वो पता किस चीज से मैच कर गया किससे? यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन की हालिया रिसर्च से मैं बहुत संजीदगी के साथ बता रहा हूँ अच्छा जी। ये मैंने थोड़े यार दिन पहले देखो जरा कहाँ मिशिगन से जाके ये बात क्या बात है? अल्लाह मुझे माफ कर दे मैंने कभी अपने इल्म का तकब्बर नहीं किया अचानक भी मिल जाता है शुआएं होती ना बल्कि तुम यार इस बुनियाद पर यूनिवर्सिटी से रॉयल्टी क्लेम कर सकते हो जी आपकी रिसर्च और मेरा दिमाग मैच कर गया कितने डॉलर मिल सकते हैं? चल के कैसे आए हो? बाकी बातें छोड़ यार रियलिटी की बात हो रही है सीरियसली रियलिटी नहीं रॉयल्टी बैठो यार रॉयल्टी अब मैं तुम्हें बताने ये लगा था कि यूनिवर्सिटी जरा मैं सुकून से सुनता हूँ ये जो तुम कह रहे हो ना कि एग्जैक्टली एक नशा है उस रिसर्च रिपोर्ट के बाद जो गालिबन 2-2.5 साल तक जारी रही है उन्होंने कहा है कि नशे को अगर डिफाइन किया जाए नशे को अगर कैटेगराइज किया जाए उसकी सारी किस्में देखी जाए उसके सिम्टम्स देखे जाए कि नशा होता क्या है जिसके बगैर आप रह नहीं पाते ये होता है जिस्म टूटने लगता है फलां फलां एग्जैक्टली स्मार्टफोन भी उस कैटेगरी में आ चुका है और उन्होंने मुख्तलिफ तालिब इल्मों पे जब रिसर्च की है तो 80% स्टूडेंट ने कहा है कि हम इस नशे के स्मार्टफोन के नशे के आदी हो चुके हैं और नशे को उन्होंने फोन के नशे को उन्होंने डिफाइन उसकी जो लिमिट रखी है वो ये है कि एक शख्स फोन का आदी कब होता है उस वक्त होता है जब वो हर थोड़ी देर के बाद 2-4 मिनट के बाद ये जानते हुए भी कि कोई नया मैसेज नहीं आया कोई टेक्स्ट नहीं आया ये समझता है कि मेरे मोबाइल पे कोई भी नया मैसेज आया होगा और वो उठा के चेक करने लग जाता है हाथ फोन की तरफ बढ़ता है बगैर किसी वजह के जब उसको पता मतलब अगर यहां देखा जाए तो सुबह के वक्त फजर से पहले किसका फोन आना है लेकिन जो एडिक्ट होते हैं फोन के वो उठ के देख रहे होते हैं कि यार कोई मैसेज तो नहीं आ गया ये मुझसे कसम चुकवा लो ये इसका अपना तरीका मैं तो जाग रहा होता ये जो इसने कहा ना उठ के फजर के वक्त आई अंडरस्टैंड यार मैं तो वैसे ही फजर के बाद सोता हूँ लेकिन मैं तो बता रहा हूँ कि नॉर्मल लोग अगर इस आदत बद का शिकार हो जाए उसकी निशानी ये होती है कि बगैर वजह के जब आप मोबाइल चेक करते हो समझ लो कि आपको ये नशे की लत लग गई हुई है और आप इस एडिक्शन का शिकार हो गए नहीं तो इससे तो वाकई अब अलर्ट हो जाना चाहिए बिल्कुल अलर्ट हो जाना चाहिए और वाकई असल में ना हम बिल्कुल जैसे बच्चों को नशा देने से मना किया करते थे जी माएं पुराने वक्तों में जब छोटा मोटा कोई नशा बच्चों को बाज सोता नहीं था बच्चा तो उसको कुछ ना कुछ खिला देते थे कुछ सिरप होते थे सोने वाले हाँ एग्जैक्टली और फिर आहिस्ता आहिस्ता लोगों को एजुकेट किया गया कि ये बहुत खतरनाक बात है एग्जैक्टली यही नशा
ابھی بھی بچوں کو اسی طرح دیا جا رہا ہے کہ اگر سمارٹ فون سے بچہ خوش ہو جاتا ہے تو ہم اس کے ہاتھ میں موبائل فون تھما دیتے ہیں کہ تم اپنے کام اپنا کام کر تو میں یہ اپنی سہیلی نو فون کر لیں. تو اصل میں ہم اس بچے کو سمارٹ فون کے نشے میں مبتلا کر رہے ہیں صرف اپنی جان چھڑانے کے لیے. اکثر مائیں ایسے کرتی ہیں اپنا کو کام کرنے کے لیے, فون سننے کے لیے, ہانڈی پکانے کے لیے, بچے کو آرے لگانے کے چکر میں نا اس کو فون پکڑا ہے. باپ بھی ایسے کرتے ہیں, صرف ماؤں کا ہی قصور نہیں ہے. اس حوالے سے یہ واقعی بہت ہی خطرناک بات ہے. ابھی سے الرٹ ہو جانا چاہیے اور اس سے پریز شروع کر دینی چاہیے, ورنہ یہ وہ کیا پھر کہتا ہے شاعر کہ منو تے تیری لات لگ گئی. اچھا, یہ جو میں یونیورسٹی آف مشیگن کی ریسرچ کا ذکر کر رہا ہوں نا, جب انہوں نے نشے کو ڈیفائن کیا تو انہوں نے کہا جب نشہ نہیں ملتا کسی نشئی کو کسی بھی چیز کا, ڈرگز کا وغیرہ کا, تو اس کے جو دل کی دھڑکن ہے وہ 4 سے 8% تیز ہو جاتی ہے. ایگزیکٹلی سمارٹ فون کا جو نشئی ہے اس کے ہاتھ میں اگر سمارٹ فون فوری طور پہ نہ آئے تو اس کے دل کی دھڑکن بھی اسی شرح سے تیز ہو جاتی ہے, 4 سے 8%. ایگزیکٹلی نشہ ہے بالکل. امان سے خطرناک چیز ہوتی جا رہی ہے. اور میں یہ جب ڈسکس ہوا ہے نا, یہ تم نے بتایا کہ یونیورسٹی والوں نے واقعی یہ ریسرچ کر دی ہے, میں بہت زیادہ ڈر گیا ہوں. اور یہ صرف بچوں کو ہی نہیں عادت پڑ گئی, یہ آہستہ آہستہ جنید سلیم کو بھی پڑ گئی. یار میں تو کسی کام کے لیے یوز کرتا ہوں. میں نے ابھی عید کے موقع پہ دیکھا ہے, یار ہر بچہ بھی یہی کہتا ہے کہ میں کام کے لیے, اور میں تو واقعی کام کے لیے کرتا ہوں. مجھے تم بچوں میں شامل کر رہے ہو یار. یار حد ہو گئی ہے, بچوں میں کیوں نہ شامل کروں, اپنے آپ کو بھی کرتا ہوں, سب ہم اس میں شامل ہیں. یار میں عمر کے حوالے سے بچوں میں شامل ہوتا ہوں نا, عادتوں کے حوالے سے تو نہیں. یار انتظامیہ نے کہو بچیاں نو نہ شو تے پا لے. ہاں صحیح بات ہے, سیریس گفتگو ہی کر لی ہے. بات یہ بتانے لگا تھا کہ ابھی میں نے عید کے موقع پہ دیکھا ہے, اپنی فیملی میں دیکھا ہے کہ جتنے بھی ینگسٹرز بیٹھے ہوئے ہیں, اگر 7-8 میرے بھاجے بھتیجے بیٹھے ہوئے ہیں, ایک ہی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور ساروں نے اپنا اپنا موبائل کھولا ہوا ہے, کوئی گفتگو نہیں ہوگی. کتنے افسوس کی بات ہے کہ سوشل لائف بالکل تباہ ہو کے رہے گی. 15-20 لوگوں کا اجتماع ہے, محفل ہے, بجائے یہ کہ آپس میں تبادلہ خیال کریں, گپ شپ کریں, اپنے اپنے سیل فون کھول کے لگے ہوئے پتہ نہیں کیا نکالنا ہے اس میں سے. اچھا سر, بچے جب پہلے میٹرک پاس کرتے تھے, ایف اے پاس کرتے تھے, یا کوئی بھی ایگزام پاس کرتے تھے تو سائیکل کی یا گھڑی کی فرمائش کرتے تھے, لیکن اب سمارٹ فون کی فرمائش کرتے ہیں اور پیرنٹس لے کر بھی دے دیتے ہیں. اب یہ میں یعنی سمارٹ فون کے لیے میٹرک یا ایف اے کرنا ضروری ہے, اسی لیے آج تک اس کے پاس سمارٹ فون آیا ہی. یعنی کہ وہ سمجھ رہا ہے کہ جو میرا فون ہے وہ سمارٹ نہیں, میرا فون سمارٹ ہے, اتنا پتلا ہے. تو زیدی یہ گوگے کا فون ہوگا وہ بھی سمارٹ فون نکلائے گا. اور گوگا اگر اسے پرے کر کے سنے نا تو پھر سمارٹ کہلائے, اگر پاس رکھے گا تو وہ سمارٹ نہیں رہے. نہیں جی میرا فون نہیں سمارٹ, میں اٹ وچ سم پوائی تو مائنڈ کر گیا. واقعی فون چ نشہ جی انہوں چڑھ گیا جی. ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین, اپنی گرفتاری اور اپنے اوپر ہونے والے مبینہ تشدد کے بعد خبروں کا موضوع بننے والے رکن قومی اسمبلی محترم جناب جمشید دستی صاحب آج ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں. آئیے بات کرتے ہیں. صرف تشدد نہیں کیا جنید بھائی, انہوں نے میرے اوپر ظلم کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح یہ ظلم کر کے میری آواز بند نہیں کر سکتے. ایک دن تو میں نے باہر آنا ہے جیل سے, تو میں نے پھر شروع ہو جانا ہے, میں نے باز تو نہیں آنا. یہ اپنے خلاف آواز بند کروانے کے لیے کبھی گلو بٹ چھوڑ دیتے ہیں, کبھی چوہے چھوڑ دیتے ہیں. اور آپ یقین مانیں کہ جو چوہے انہوں نے کمرے میں چھوڑے ہیں وہ بھی گلو بٹ جتنے چوہے تھے, اور باقاعدہ انہوں نے آ کے گلو بٹ کی طرح اپنی مونچھیں بھی مروڑی ہیں. اور یہ نون لیگ کے چوہے تھے, میں ثابت کر سکتا ہوں. چونکہ جب چوہے آئے ہیں تو میں نے ان سے کہا دیکھو تمہاری میری کوئی لڑائی نہیں ہے, آرام سے بیٹھ کے بات طے کر لیتے ہیں جو آپ چاہتے ہیں. انہوں نے آتے ہی وار شروع کر دیا. کبھی وہ میرے ٹخنے پہ لڑ رہے ہیں, کبھی میرے گھٹنے پہ دندی کاٹ رہے ہیں. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. میں نے تو پہلے اسے کہا ہے, میں نے کہا دیکھو تمہاری میری کس بات کی لڑائی ہے چوہا بھائی. کہتا ہے لڑائی تو ہماری بھی تمہارے ساتھ کوئی نہیں ہے, سیدھی سیدھی بات ہے, تمہارے اوپر شیر کی حکومت ہے اور ہمارے اوپر اس کی خالہ کی حکومت ہے.
کہتا ہے بھائی بلی سے ہم سخت ڈرتے ہیں, ہم تو اس کے انڈر رہتے ہیں. تو یہ شیر نے اپنی خالہ بلی سے کہا ہوگا تو اس نے ہمیں کہا ہے, ہم نے تو آنا ہی تھا, ہم تو اس سے سخت ڈرتے ہیں. میں نے اسے سمجھایا, میں نے کہا دیکھو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, میں شیر کے منہ پہ اسمبلی کے اندر کھڑا ہو کے بولتا ہوں, تم بھی بے وقوف ہو, کیوں ڈرتے ہو بلی سے, اس کے منہ پہ بولو. آگے سے کہتے تمہیں پتہ نہیں ہے نا بلی کتنی زور سے. اچھا دستی صاحب, ایک طرف آپ اتنی دلیری اور بہادری کے دعوے دار ہیں, اور دوسری طرف کل جب آپ اپنے اوپر تشدد کا ذکر کر رہے تھے آپ روئی پڑے. نہیں, میں تشدد سے نہیں رویا جنید بھائی, میں چوہوں کی وجہ سے. اچھا آپ یقین مانیں, دیکھیں بیوی کتنی دلیر ہوتی ہے, خاوند اتنا مونچھوں والا, اتنا جوان آدمی, اس کو آگے لگایا ہوتا ہے, مگر کاکروچ نکلتا ہے تو پھر اس کی چیخیں سننے والی ہوتی ہے. اسی طرح جو مرد ہوتا ہے وہ جتنا مرضی جوان ہو, وہ گولی سے نہیں ڈرتا, بندوق سے نہیں ڈرتا, مگر چوہے سے ڈرتا ہے. اتنا جوان آدمی بیٹھا ہو, اتنا سا بھی چوہا نکل آئے, اس نے تو فوراً چھلانگ لگا. رونا شروع ہو گیا آپ. نہیں, میں چوہے کی وجہ سے نہیں رویا, جب میں نے ایسے کیا ہے نا تو وہ پیچھے سیخ کو میری کونی لگی ہے بڑی, اور کونی بھی اس جگہ پہ لگی ہے جہاں پہ کرنٹ نہیں پڑتی, اس کی وجہ سے میں رویا ہوں. میں کوئی ان کی وجہ سے نہیں رویا, نہ ہی میں ظلم سے, نہ ہی ان کے تشدد سے رویا ہوں. اچھا دستی صاحب, آپ نے کل دعویٰ کیا تھا کہ آپ پر بے پناہ جسمانی تشدد ہوا ہے, جبکہ صوبائی وزیر رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا ہے کہ ہم نے ایک بورڈ تشکیل دی ہے, میڈیکل رپورٹ سامنے آئی ہے جسے پتا چلا ہے کہ آپ پر کوئی تشدد نہیں ہوا. جنید بھائی, رانا ثناء اللہ بھی ان کا ہے, میڈیکل بورڈ بھی ان کا ہے, وہ میرے حق میں تو فیصلہ نہیں دیں گے, نہ ہی میرے حق میں بیان دیں گے. تشدد مجھے ہوا ہے, ہوا کیوں نہیں ہے؟ دکھائیں پھر کہاں تشدد ہوا ہے. آپ کو نظر آتا ہے؟ آتا ہے, آپ تو کسی کو نظر نہیں آتے, آپ کو کیسے نظر آتا ہے؟ آتا ہے جی, نظر دکھائیں آپ. یہ دیکھیں ذرا, یہ دیکھیں ذرا, یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے یار کچھ تو ہوگا نا, دیکھیں. دیکھا جی, سینٹر میں تل ہے. یار تو اپنے کام نہیں ہے, چیزاں ویکھن ہیں, زخم ویکھ. کچھ بھی نہیں ہے دستی صاحب. یہ غلط کہہ رہا ہے, یہ بھی نون لیگ کا آدمی ہے, یہ ہیٹ ایسے ہی نہیں پہنتا, چونکہ آج کل شہباز شریف پہنتا ہے اس لیے یہ پہنتا. دیکھیں جنید بھائی, ابھی تو میں نے آپ کے صرف چوہوں کا بتایا ہے, چوہوں نے آ کے مجھے ایسے ایسے کیا, انہوں نے بچھو بھی چھوڑے ہیں. وہ بچھو کی اب میں ایکٹنگ کر نہیں سکتا, کیونکہ اس کے کتنے سارے پاؤں ہوتے ہیں, اوپر سے پونچھ اس کی گول ہوئی ہوتی ہے. اور اس بات کا اندازہ مجھے جیل کے اندر ہوا ہے کہ بچھو کی پونچھ اور لنگور کی پونچھ ایک جیسی ٹیڑھی ہوتی ہے, اور بدنام خام خواہ کتے کی پونچھ ہے. اچھا دستی صاحب, تشدد والا معاملہ ایک سائڈ پر رکھے, اصل بات یہ ہے کہ آپ نے قانون شکنی تو کی ہے نا, آپ نے نہر توڑی ہے, تو اب آپ کو قانون کا سامنا تو کرنا پڑے گا. جنید صاحب, یہ میرے اوپر غلط الزام ہے. دیکھیں انہوں نے بات کا بتنگڑ بنا لیا ہے. میں نہر کے اوپر ایک جامن کا درخت لگا ہوا تھا, اس کے اوپر چڑھ کے میں جامن توڑ رہا تھا. وہ کسی بندے نے مجھے دیکھا, اس نے دوڑ کے جا کے ڈی سی کو کہا ہے کہ جو جمشید دستی ہے وہ جامن پہ چڑھ کے نہر توڑ رہا ہے. وہ اس نے مجھے پکڑ لیا ہے, تم نے نہر توڑی ہے. مجھے بتائیں نہر کوئی توڑ سکتا ہے؟ میں تمہیں نہر لا کے دیتا ہوں, مجھے توڑ کے دکھاؤ. دستی صاحب, آپ لوگ جا کے وہ نہر کھولنے والی مشین جو ایسے ایسے کر رہے تھے. میرے بھائی, وہ گنے کی رو نکالنے والی مشین تھی, وہ میں ایسے ایسے کر رہا تھا, انہوں نے اٹھا کے وہ نہر پہ فٹ کر دی ہے, اور نہر کھولنے کا مقدمہ مجھ پہ فٹ کر دی ہے. میں تو کہتا ہوں کہ الٹا حکومت پہ مقدمہ ہونا چاہیے, کیونکہ وہ رو والی مشین انہوں نے نہر پہ فٹ کی ہے, ساری رو تو نہر میں بہ گئی ہوگی. دیکھیں نا ذرا, ساری نہر کا پانی میٹھا کر دیا انہوں نے. ادھر جو مچھلیاں تیر رہی ہوں گی سب کو شوگر ہو گئی ہوگی. ان پہ کیس ہونا چاہیے, انہوں نے معیشت کو نقصان پہنچایا ہے. دستی صاحب کیا ہو گیا آپ؟ میں صحیح کہہ رہا ہوں بھائی, اندر سے مچھلی میٹھی, اوپر سے نمک مرچ لگا کے بیچو گے تو کہاں بکے گی وہ. اچھا دستی صاحب کی اپنے حلقوں میں مقبولیت کا عالم یہ ہے کہ جب گزشتہ روز یہ روئے ہیں, اپنی بپتا بیان کی ہے, تو ان کا ایک ڈائی ہارڈ قسم کا سپورٹر جو ہے وہ برداشت نہیں کر سکا,
उसने दरिया में छलांग लगा के खुदकुशी करने की कोशिश की है। अभी तो मेरे भाई मैंने अपने सारे गांव को रोका हुआ है। अब यकीन करो लोग तो मरने मिटने पे आए हुए हैं। हमारे तो गांव के आधे से ज्यादा लोग छतों पे सोते हैं। जिस दिन उनको पता चला है ना कि दस्ती पकड़ा गया है, वो छतों वाले लोग सारे कहते थे हम तो बाई एयर ही नीचे जाएंगे। आप ड्रामाई एक्ट करके लोगों की तवज्जो हासिल करने में बहुत माहिर हैं। कभी आप आवाम के जूते पॉलिश करना शुरू कर देते हैं, कभी आप गधा गाड़ी चलाते हैं, कभी आप अपने आप को बांध लेते हैं, कभी कुछ कभी साइकिल चलाते हैं। अभी तो जुनेद भाई मैंने जो मजदूर की उजरत बढ़ाने के लिए मुजाहरा किया था वो आप लोगों ने नहीं देखा, क्योंकि वो किसी ने टीवी पे दिखाया नहीं है। क्या था वो? पीछे से मैं तेज साइकिल पे आया हूँ और बीच चौक के मैंने ब्रेक लगा के साइकिल टेढ़ा करके आंख के साथ सड़क पे पड़ा हुआ नोट उठाया है। हाँ, वो मैंने उसी वक्त फेंक दिया था, इसलिए एक्सपोज नहीं हो सका। तो फेंक क्यों दिया था जब उठा लिया था? वो मैंने समझा था 1000 का है, वो 10 का था। अच्छा, सवाल मैं आपसे ये कहने लगा था कि आपके इन्हीं ड्रामाई एक्ट्स की वजह से लोग कल भी ये कह रहे थे कि ये दस्ती साहब ड्रामा कर रहे हैं। कुछ खुदा का खौफ खाएं जुनैद भाई, वो ड्रामा नहीं था, मैं असल रोया था। अब यकीन माने मैं दिल से रोया था। लेकिन आंसू तो नहीं गिरे। मैं वो अंदर की तरफ फेंक रहा था आंसू। मैं अपने चाहने वालों को दुखी नहीं करना चाहता था। मैंने कहा मेरे आंसू कोई ना देखे, मैं अंदर की तरफ फेंकता हूँ आंसू। आप यकीन माने मैं अभी भी रो रहा हूँ, मेरे आंसू गिर रहे हैं मगर मैं पीछे की तरफ गिरा रहा हूँ। आप मेरे कानों में टिश्यू फेर के देखें, अगर ना गीला हुआ तो तब कह लो। यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। यार पाजन है, तुम सोशल मीडिया स्पेशलिस्ट इंसान, कोई खुदा के वास्ते कोई सद्देबाब करो, कोई मशवरा दो, कोई टेक्निक अपनाओ यार। ये सोशल मीडिया के ऊपर यार बड़ी बड़ी खतरनाक पोस्ट हमारे नाम से की होती है लोगों ने। अमान से मैं डर गया हूँ। मौलाना फजल रहमान साहब के मुतल्लक लूज टॉक किसी ने की हुई और साथ फोटो मेरी लगी हुई है फेसबुक के ऊपर। मेरे भी नाम पे आईडी बनाई लोगों ने, क्या करें इसका? वो नजर नहीं आती। सीरियसली बहुत खतरनाक बात है। एक दफा फिर मैं तो ये जरूर वजाहत करूंगा कि मेरी ना कोई फेसबुक है, ना मेरा अकाउंट है, ना मैं कभी ये सोशल मीडिया इस्तेमाल करता हूँ। हाँ दो गई है यार। मोज़ीन के हवाले से गुफ्तगू ऐसी लूज टॉक की होती है और मुद्दा हम पे डाल देते हैं। हम तो अल्लाह के फजल से इधर 8 साल हो गए हैं शो पे बैठे हुए हैं, हम इतनी चीप गुफ्तगू कभी नहीं करते। हम एहतराम भी करते हैं सबका। अपने सियासी हवाले से या अपने मुल्क के हवाले से कुछ डिस्कस करें अगर और उसको मजाक का रंग भी दे तो वो अलग बात है, मगर हम हद क्रॉस नहीं करते, ये बड़ी गलत बात। सोशल मीडिया पे मेरा सिर्फ एक ही अकाउंट है और वो फेसबुक पे है। मेरा ट्विटर पे कोई अकाउंट नहीं है। फेसबुक पे भी कई मेरे नाम से जाली हैं, वो जाली हैं। और वो जो स्क्रीन पे नजर आ रहा है वो मेरा पर्सनल कह लो, ऑफिशियल कह लो, वो मेरा फेसबुक अकाउंट है। गौरी बेचारा भी हमें खजल हो रहा है, इसका भी कोई अकाउंट नहीं, इसका तो बेचारे का बैंक में अकाउंट नहीं है। कसम से अजीजी, मुझे एक बंदा कह रहा था कि तुमने ट्वीट छोड़ा है। मैंने कहा पहले ये तो बताओ कि ट्वीट होता क्या है? हाँ, मुझे एक दिन कह रहा था कि ये तीली के ऊपर रुई लगा के जो ऐसे कान में घुमाती है उसे ट्वीट कहते हैं। डॉक्टर को कह रहा था, कहता है मेरे कान में ट्वीट लग गया। नहीं बाबूजी, वाकई एक बंदा कह रहा था कि तुमने ट्वीट छोड़ा है। ट्वीट छोड़ा क्या? जो चूहा छोड़ा है। क्या मतलब है ट्वीट छोड़ा है? नहीं वैसे गलत बात है। तो ट्वीट छोड़ते नहीं तो और क्या करते हैं? यार ट्वीट करते हैं, छोड़ते नहीं, ट्वीट करते हैं। अच्छा, ये ट्वीट करते हैं। यानी ट्वीट नहीं होती, ट्विस्ट होता है। जो ट्वीट करते हैं वो भी किसी ना किसी चीज को ट्विस्ट ही करते हैं। वाह वाह वाह, क्या मेरे मुंह की बात छीन ली। वापस कर दूं? अब झूठी हो गई है। क्या है पहली खबर? हिंदुस्तानी फौजियों ने हमारे इलाके में दरअंदाजी की। जब तक उनको वापस नहीं बुलाया जाता कोई बातचीत नहीं होगी। भारत 1962 की शिकस्त से सबक सीखे। या वैसे चीन असल में भोला मुल्क है, ये चाइना वाले लगे रहे हैं कारोबार में, इन्होंने सज्जे खब्बे देखा नहीं है, इनका ध्यान नहीं पड़ा मोदी में, इनको मुझे बताना पड़ेगा।
भाई चीन साहब, मैं आपको एक शेर अर्ज कर देता हूँ। तू की जाने भोलिया चीना, मोदी दी बेशर्मी। 2 बारिशां होर पईयां ते लंघ जाएगी गर्मी। मोदी नु खराब करने लिए सिर्फ साड़ी अपनी नरमी। वाह 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 वाह, क्या आपने करोड़ रुपये का मिसरा कहा है। ये तो नहीं मैंने आपके मुंह से छीनी बात आपकी। शाबाश, मेरा मुंह है कुसुआ बाजार नहीं जिथों रोज ही कोई चीज छीन के ले जाते। आज छीना झपटी बहुत हो रही है। असल में चीन वाले जो है ना, इनको ये समझ जाना चाहिए कि मोदी सीधा नहीं होता। ये बात की जो अब बता रहे हैं शिकस्त, उसको कहाँ याद रहनी है। मोदी का तो वो वाला साहब है जिस तरह मेरे ताए ने पिंड में एक दफा चोर पकड़ लिया। अच्छा। मुंह काला करके खोते पे बिठा के ताए ने सारे पिंड का चक्कर लगवाया। वाह। शाम को जब ताए ने चोर को खोते से नीचे उतारा तो उससे पूछा कि सुना कोई सबक सीखी आई। कहता हाँ जी सीखी है। चक्कर जो एडा वड्डा लाना पैंदा ते एक दी बजाय बंदा 2-3 मकान लुट लवे। इसलिए चाइना वालों ये रहो संभालो। काफ लीग के रहनुमा चौधरी शुजात कहते हैं पानामा के फैसले से पहले नून लीग टूट जाएगी। अल्लाह खैर करे। चौधरी साहब हैं तो बड़े जीरक सियासतदान, इस बात में कुछ ना कुछ जरूर मौजूद होगा। देखो चौधरी साहब से ज्यादा किस बंदे को अंदाजा होता है कि जब बुरे दिन आते हैं तो पार्टी कैसे टूटती है। वैसे तो चौधरी साहब के अंदर एक खास भी इस वक्त है कि जे साडा कख नहीं रहा तो नून लीग क्यों ना टूटे। चौधरी साहब को तो इतना जी चाहता है कि नून लीग टूट जाए कि अंदर से गिलास टूटने की आवाज आए तो चौधरी साहब पूछ लेते हैं ये टूट गई है नून लीग। और नहीं चौधरी साहब गिलास टूटे है कम दी शह ना तोड़ना पैड़ियां शव ही तोड़ी जाना। सूफी अगर कह देना कि चौधरी साहब मुझे छुट्टी दे दे, मैं बहुत थक गया हूँ, मेरी कमर टूट गई है। वाकई नून लीग टूट गई है कि छुट्टी वास्ते बहाने लाने हैं। चौधरी साहब नून लीग नहीं हजूर मेरी कमर। चौधरी साहब ने तो शेर बदल लिया हुआ है। काफ हटा दे, नून हटा दे, बल्कि जरूर हटा दे जो कुछ नहीं। काफ बिठा दिए आपने साथ। काफ कड़ी रिपब्लिकन पार्टी है। दादी जिन्हें भी लोगों डाली ना नून भी तो डालना। काफ हटा दे, नून हटा दे जो कुछ बंदे का दिल ना ढावे रब दिलाने च रही। वाह जी वाह। मेरी वाहवाही नहीं करनी, नून ढानी भी है। जिड्डी तेरी सेहत है तू तो मिंडे ही ढालेगा। चौधरी साहब मैं कि नून ढानी है अब बारिशां नाल मेरा मकान ढह गया जी। ਐਵੇਂ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਮੰਜੀ ਤੇ ਲੰਮੇ ਪਿਆ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਸਾਹ ਲਿਆ ਤੇ ਛੱਤ ਉੱਤੇ ਆ ਪਈ। ਚਲੋ ਜੇ ਮਕਾਨ ਵੀ ਢਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਖੀਰ ਤੇ ਵੀ ਨੂਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਧਾ ਮਸਲਾ ਤੇ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡਾ। जी सुने, बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं। ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਤੇ हैं जी? ਇਹਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਇਹਦਾ ਅੱਬਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅੱਗੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। सुने तो सही, कहते हैं पीपी 2018 के इंतखाबात अक्सरियत से जीतेंगे। बहुत अच्छी। ये बिलावल साहब सियासत करते करते अब कॉमेडी भी करने लग गए। क्या हो गया? उन्होंने बयान दिया तुम तबसरा करो। और भाई जी सुनो तो सही वो क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगले इलेक्शन पीपल्स पार्टी जीतेगी। लो इस पे तो वही तबसरा बनता है जो एक सहेली ने दूसरी सहेली की बात सुन के कहा था। क्या? किसी लड़की का चल रहा था ना लव अपने कयन के साथ लंदन में। अच्छा। तो उस लड़की ने अपने इधर सहेली को बताया कि तुम्हारे जो जीजा जी है ना वो लंदन में अपने दोस्तों को कहते हैं कि बहुत जल्द मेरी पाकिस्तान की सबसे खूबसूरत लड़की से शादी होने वाली है। तो आगे से सहेली कहती है कि क्यों लव तो तुम्हारे साथ चल रहा था अब किसी और से शादी कर रहा है। अगला इलेक्शन पीपल पार्टी जीतेगी अब किसी और पार्टी का नाम पीपल पार्टी हो गया। अजीजी पुरानी पार्टी है, हो सकता है कोई तरीका निकाल ले। पता नहीं कब निकालेंगे तरीका, अभी तो उनके लीडर ही निकल रहे हैं। एक ही तरीका है कि पीपल्स पार्टी जीते। आधी पीपल्स पार्टी तो चली गई पीटीआई में, अगर थोड़े से और चले गए और पीटीआई इलेक्शन जीत गई तो पीपल्स पार्टी कहेगी देखा हम जीत गए। अच्छा जी, खबर सुने, मारूफ हथनी सूजी की गैर मौजूदगी के बायस लाहौर चिड़ियाघर में ईद के मौका पर आमदन में 9 लाख की कमी। जी क्या कहते हैं चचा रीच? बड़ा घाटा पिया तुहानू अज। गल तो ठीक है, वैसे बड़ी मेहनती सी ओ कुड़ी।
ਕੁੜੀ ਕਿਹੜੀ? ਉਹ ਭਾਈ ਸੂਜ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣ ਡਈ, ਹੋਰ ਚਿੜੀਆ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਸਟਾਰ ਮੀਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੂਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੁੜੀ, ਫੌਤ ਹੋ ਗਈ ਵਿਚਾਰੀ, ਬੜੀ ਮਿਹਨਤੀ ਸੀ। ਇਹ 9 ਲੱਖ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, 4-5 ਲੱਖ ਤੇ ਚਾਂਦ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਚਿੜੀਆ ਘਰ ਦੀਆਂ ਬਾਂਦਰੀਆਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮਹਿੰਦੀ ਲਵਾਉਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਚਾਚੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਿਛਲੀ ਤੇ ਬੁਆਏ ਕੱਟ ਵਾਲ ਕਟਾ ਕੇ ਆਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਯਾਵੇ ਜੇ ਭਾਈ ਮੈਂ ਜੇਬ ਕਟਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਤੂੰ ਵਾਲ ਕਟਾ ਕੇ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜੇਬ ਕੱਟੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਮੈਂ ਹੀ ਕੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਈ ਹਾਂ ਜੇਬ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਮੈਂ ਵਾਲ ਕਟਾਣੇ ਸਨ ਤੇ ਹੁਣ ਕਟਿੰਗ ਦੇ ਪੈਸੇ ਕਿਸੇ ਗੈਰ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸਰਤਾਜ ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣੇ ਸਨ। ਇਹ ਸੂਜ਼ੀ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਤਿੰਨੇ ਸ਼ੋਅ ਈਦ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜੀ, ਹਰ ਸ਼ੋਅ 'ਚ 4-4 ਗਾਣੇ ਵੀ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਪਬਲਿਕ ਨੇ ਉਹ ਸੀਟੀਆਂ ਮਾਰਨੀਆਂ, ਉਹ ਬੜਕਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਦੋਵੇਂ ਪੈਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨੇ ਇੰਜ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਤੇ ਡਬਲ ਕਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵਿਚਾਰੀ ਦੀ। ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੈਂਸਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀ। नाज़रीन ये था आज का हस्बे हाल। खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफ़िज़।